सेनापति पद तब हेतु शाखा कन्या विमुख बदने धनद्यस्त्र समरे प्रतिहार कर सेनापति पद पंचम दिवस कन्या नासी बेच कर पणतांक पाषाण गंभीर चले मो निकट शांति त्याग कर अष्टम पारंति जबे भीष्म में सामान्य क्षत्रिय अपदात हेनुहे सुत पुत्र भरी अस्त्र त्याग करिब पनि भीष्म महारथी एई देख मंत्र श्रुत है एई पंचबाण निमिषके लुकाजी पांडवन उठाई स्नानमदा भीष्माजी नमस्कार मध्यु शून्य कराई पांडवन मध्यु शून्य कराई पांडवन पूर्णाजी मनस्कामना करो तब आशीर्वाद इस काम तक है गुरुपति तथापि पांडव मृत्यु सुनिश्चित पांडव मृत्यु सुनिश्चित कि कारण आज तब शुभ आगमन कि तब मनर पिचासा आज भाग्य बना
চন্দন ফুলরে বুঝিলে তুমকো তুমি চন্দন ফুলরে বুঝিলে তুমকো अर्जुन नकुल एवं सहदेव यही पंचमाने पांडवों घेन जीवन हे गोविंद पुनः ब्रह्म निराकार ज्योतिर्मय हरि अभिशाप देव नहीं भीष्म रति पाई भीष्म करिए नदीमा पर सम्पूर्ण সন্দেহ হয়নি আজি পাতে করা যুদ্ধে নিগম তুমি
बाबत में राजा दुर्योधन देखो जीवन न्यास वाला यही पंचवर्ण परिण हस्ते जीवन अर्थ হে গঙ্গায় রক্ষা করিবে বচন মোহর অর্পণ করন্তি যদি পঞ্চবল তব নিজ আত্মা নিদানম করন্তি পাণ্ডব ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଭୀଷ୍ମ ମହାରଥ ଯାହା ହେଉ ନାଇଁ ମୋ ସଚନ ନିୟ ରେ ପଣ୍ଡି ଯାଜ ପର୍ଣ୍ଣ ସୁଧେ ପଣ୍ଡୁ ସୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆହୁତି परमाणु पंच यह केवल से ही श्रीकृष्ण कृत तथापि इसमें दुर्बल करणाश्रय देखिए चक्रहस्त पुनर्बार सुजन करी आनी प्रलय उल्का ठारू आनी पृथ्वी प्राणपक्षी आनी सात अग्निकण कुरुक्षेत्र युद्धे अस्त्र न धरिया गरिअछ पण आपे आपे पणभंग आपे आपे पणभंग हर्ष धरिबनी छाड़ती चित्तर लक्ष लक्ष प्रत्येक समाजी निज अर्जुन धनंजय हुशार भाई এই দেখো পক্ষ কেতে বাণ কুষ্টে ভীষ্ম মহারথী ছুটি দন্তি এক লক্ষে কুষ্ঠ অর্জুন পাশে ঘরে গান্ডিব স্তব্ধ রণক্ষেত্র হো দণ্ডায়ন সখা বিশ্বমানে শ্রবণ ধারা বিশেষত রসতঙ্গ করতি সন্দন বিজয়াদি নিবেদিত তাহা ও পার্থ জলে জলে আপদ মস্তক রক্ষা করে দিতুকৃষ্ণ ভীষ্ম সম্মুখ स्वयं बज्रधारी हेले राणे विद्यमान न पाई पारिब मुक्ति भक्त वर्ष केते क्षण क्षय करिब भीष्मर बाण जावना
ମାନେ ଯଦି ତମର ରକ୍ତକ ଶରୀର ଅଶୀ ଅଶୀ ପାଠ 100 କରି ହୁଏ ବିରାଟ ଜୋଡ଼ା ନାଇଁ ତମ ପ୍ରତିକାର ଛୋଟ ଜାତିରେ ଯଦି ନ ପାରୁଛ ସହି ତେବେ କିମ୍ବା କରାଇଲ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଣ ଶହ ଶହ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବଳି କିମ୍ବା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲ ନର ମେଦ୍ୟ ଯକ୍ଷ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷୟ କର ଭୀଷ୍ମର ବାଣ सत्य भानुमे भारत सभारे जयकी पागल सत्य भग्न विश्व सभारे सत्य भग्न ভিতরে পদগুলি বিভাগ কথা চক্র হাত কর করটিব দেব কৃষ্ণগণ সত্য হব বিশ্ব সভারে ধন্য ধন্য আজি ভীষ্ম ভক্ত প্রিয় হরি ভক্ত লাগি অবতরণ ধরার বাহিরে ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু আহে পুনর্গ্রহ এই অপরাক্ষ মূর্তিরে মূর্তিমান প্রভু নিরীক্ষণ করে রণমধ্যে বাস্তବରେ ପାଠ ଦେଲ ଚେତାବନୀ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତି ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଆସ ପାଠ ଛୁଟି ଆସ ଶିଖନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ବଦ୍ଧ ଲାଗି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୀବ୍ର ଆଶ୍ରୟ ବର ସୁତେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛ ଧରାକୁ ଭାଗ ଦେବି ନାଇଁ ଧନୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମନ କଣ ଧନ୍ୟବାନ କାଲି ହେବ ମୋର ସରସଜ୍ଜା କାଲି ହେବ ମୋର ସରସଜ୍ଜା